बीजेपी के शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान तालडांगरा मंडल 3 के अध्यक्ष आलोक महांती पर पुलिस द्वारा हमला करने का आरोप लगाते हुए सिमलापाल थाने का घेराव किया गया। बीजेपी के बांकुड़ा जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल, पीड़ित मंडल अध्यक्ष आलोक महांती की उपस्थिति में सिमलापाल इंदिरा स्टेचू के सामने कार्यकर्ता और समर्थकों के साथ जुटे। बाद में वे एक रैली निकालकर थाने के सामने पहुंचे, जहां बीजेपी नेतृत्व ने विरोध प्रदर्शन के दौरान भाषण दिया। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि बीते गुरुवार को सिमलापाल स्कूल मोड़ पर पार्टी के कार्यक्रम के दौरान बिना किसी उकसावे के पुलिस ने मंडल अध्यक्ष आलोक महांती के साथ मारपीट की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। बांकुड़ा जिला अध्यक्ष सुनील रुद्र मंडल ने हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा महाकुंभ को लेकर दिए गए बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सिमलापाल में पार्टी कार्यक्रम के दौरान हमारे पदाधिकारियों पर पुलिस ने जिस तरह शारीरिक हमला किया, उसके विरोध में थाने का घेराव किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि पुलिस सरकार की कठपुतली बन चुकी है। কর্মসূচি ছিল আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভাতে যেভাবে হিন্দু ধর্মকে মহাকুম্ভের মতো একটা পবিত্র অনুষ্ঠান তাকে মৃত্যু কুম্ভ বলেছেন, তাতে পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজ গভীরভাবে আহত। আর আমরা গতকাল এই সিমলাপালের সনাতনী সমাজের পক্ষ থেকে আমরা এই ধরনের হিন্দু সমাজের অপমানকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর পুষ্পতুল দাহর এক কর্মসূচি ছিল। আর সেই কর্মসূচিতে পশ্চিমবঙ্গের পুলিশ প্রশাসন অতি সক্রিয়তা এবং আমাদের কার্যকর্তাকে যেভাবে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করা হয়েছে, যেখানে তাদের উপর আঘাত হয়, হাসপাতালে ভর্তি হয়। যে কোনো শান্তিপূর্ণ আন্দোলন যে কোনো রাজনৈতিক দল করে থাকে, পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা একেবারে সম্পূর্ণরূপে দলদাস এবং তারা যেভাবে শারীরিক নিগ্রহ করেছে তার প্রতিবাদে আজকে আমরা এই সিমলাপাল থানার সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে আমরা এসেছি। যে পশ্চিমবঙ্গের বুকে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা হিন্দু সমাজকে, হিন্দু ধর্মকে অপমানকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে যে প্রতিবাদ, সেই আন্দোলন আমাদের কিন্তু থামবে না। আমরা আজকে এই থানার সামনে যেমন বিক্ষোভ কর্মসূচি করেছি, আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী তাকে আমরা বুঝিয়ে দেব, তিনি যা খুশি বলবেন, হিন্দু ধর্মকে যখন তখন অপমান করবেন শুধুমাত্র সংখ্যালঘু তোষণ করার জন্য, একটা বিশেষ সম্প্রদায়কে সন্তুষ্ট করার জন্য, তা কিন্তু আপামর পশ্চিমবঙ্গের সনাতনী সমাজ মেনে নেবে না। ভারতীয় জনতা পার্টি এর প্রতিবাদ সর্বাগ্রে করবে এবং সবসময় করবে।